Dobro, dobro. Ok. A, da počnem sada. Može, hvala. Može, može. Evo, pozdravljam sve prisutne tamo i ja zaista cijenim vaš pozivnicu da prisustvam. I really do appreciate this invitation to join you all. I understand today's theme is we're looking at the U.S. election, and we're looking at, of course, what everyone wants to know is the who's going to win. Ko će pobijediti? All right. And but there's actually a second question because it's not just a question of who's going to win. We can talk about that. It's also who's going to accept the result. So you have to understand that we have a quite particular situation in this country. So the one focus is always, of course, the polls and what could happen in this very tight race. But we here have to, unfortunately, because of both our electoral system, which is, we use the term decentralized, and involves the rules that are applied by different states, even as they carry out a federal election. Ja, evo, vidim da vi, evo, sad koristite štusalicu. U redu. Mogu nastaviti na engleskom, ovako. Može? Yes, yes, you can proceed. Okay, all right, very well. Nisam znao ako imate prevod ili ne. Because I break you. Nemanja, ne čuje se prevod. Ja pretpostavljam da ni prevod ne čuju oni koji uživo preko YouTube kanala prate ovu tribinu. Čujete prevod? Ne, nije bilo prevoda do sad. Ja razumem savršeno ono što gospodin Jozef govori, ali nema tog prevoda. Ne čuje se prevod. Molim vas, otklonite tu tehnički problem. It is not problem Edward, it is not for us, but this is the problem who view this organization via YouTube channel, yeah. Ja, razumijem sam. Evo sad, meni malo teže nastaviti na srpskom i bit će lakše za vas ako imate prevod. No, you can proceed in English, no problem, Edward. Okay. All right, great. So, you know, but ja ću pokušavati da budem još jasnije kako pričam engleski. All right, so I will try to be very clear. I'm going to speak even a little more slowly, and I'll try to be very clear because razumijem da ima neki koji možda ne govore engleski i ovako. All right, so look, we have two challenges in the election. The one question is, of course, who will win? And I can give some prognosa on that. The other question is about acceptance of the result. And you have to remember, we are 50 states. We have different rules that apply within those states and even at local levels as to election regulation. So there are two steps. Evo, jeste li vi u redu? Ja vidim da imam možda neki komplikacije tamo. No, it's okay. We just need a bit louder. No, we are. It's okay. Okay. You want me to speak louder from my end? Will that help? Closer to the mic? I don't know. Whatever you need me to do. No, it's great. It's okay. Thank you. You can proceed. Okay. Sorry. All right. No problem. So, look, so there are two issues there on the election. You know, and then more widely, if we take a step back, of course, we're not just looking at the U.S. election. We're looking at two
very serious global crises, and these can have an effect on this election. So we have to remember that. We're looking at a highly unstable period in the Middle East. And here I'm going to just mention, we're not focusing so much on Balkan region, but I'm going to, if you allow me, yesterday was October 7th. It was 1 year anniversary of events of Hamas. And as I was thinking about today's program and Balkans region, and of course we can talk about that. But before I return to U.S. election, let me just say one word to use. Maybe that could be a good word for Balkans. Perspective. Okay? Maybe events in Middle East should give everyone who cares about the Balkans, people like me who have lived there and follow, maybe some perspective. I will put in very clear and blunt terms a couple questions. In Serbia, who would you choose rather as your feared neighbor? Albin Kurti or Yahya Sinwar? Kurti or Sinwar? Who would you like to have as your neighbor? And then maybe from a Kosovo perspective, would you rather have Serbia or Iran as your threatened neighbor, one that you fear? You know, there's many aspects of this I can speak to, and if there's interest, including about U.S. policy in that region. But I think the occasion of that 1 year anniversary and the developments and all since then should give perhaps some perspective for the Balkans and sort of an indicator that this is not the same level of complexity and risk and dangers, and that maybe it is really time to push forward and take the opportunities that exist in the region in Southeast Europe and that do not exist in the Middle East or other parts of the world. So that's my just one comment about that. And on the election, let's remember that those events in the Middle East do overshadow the election. Not in a way maybe as you think, but if there is this regional war and it has direct implications, then it can affect the election. Okay, so now the question everyone wants to know. Okay, everyone wants to know who is going to win the election. That's the question you probably want to know first. There is a poll that just came out. It's one of the polls that is considered more accurate. It's New York Times Siena poll. It just came out today, and which is good because there have not been so many recent polls. And in this poll, it shows nationally that Kamala Harris has a lead. What's interesting is, and remember, we do not have a national election in the United States. It's 50 different elections, 50 different elections for president. So it's a national poll. It shows Kamala Harris with a lead. But of course, the election is decided within those 50 states. And there are 7 that are the key. Okay? And it's easy to remember these 7 because they fall in 2 groups. There are the 4 that call them warm weather states. Okay? So you have Arizona and Nevada in the West, and you have Georgia and North Carolina in the East. Those are 4 of these we call battleground states. In those 4, Donald Trump is leading. In the other 3 battleground states, which are in the North, that is Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania, Kamala Harris has the lead in all 3.
Now, the lead that each of them hold is very small. The lead that each of them hold in each of these 7 key states is small. Why do we focus on these 7 and not the other 43 states? Why? If this was a class, I would invite someone to answer. The reason is the other 43, the result is almost 100% no. So we know in my state, I live in Maryland, we know Kamala Harris will win. In Florida, Texas, we know that Donald Trump will win. So those states are really not in doubt. The ones where there's competition are these 7. And as I told you, the 7 are broken into 2 groups. Those 2 groups you can consider warm and the colder weather. And they go the warmer weather. Trump has some advantage, although not in Nevada, I should say, in the 3, Arizona, North Carolina, and Georgia, but not Nevada. And then Kamala Harris has the advantage in those 3, Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania. In all cases, in all of these cases, those 7, it is very, very close. Very close. So why did New York Times do a poll on the national race? Why would they do that? Because you can still learn things from polling American views on the election at the national level. You can see trends because people who live in Wisconsin also have impressions that people in Arizona probably share to some degree, that there's some similar impressions that they share about the 2 candidates. So you can still learn something from national poll. And what we find that is most interesting at the moment is, and remember, less than a month to the election, what we find is that Kamala Harris has emerged as the leader between the 2 on the question of change, of which candidate represents change. And Kamala Harris has moved above Donald Trump as the candidate who represent change, which is a positive in our system and in this system. And it's ironic. It's ironic because she is the vice president of Joe Biden, who is in office. It's the Biden-Harris administration. And so we use the word incumbent to mean that. And again, I'm speaking very simply here because s obzirom da nema prevod. Onda ja, evo, pokušavam da budem još jasnije i sporije kako pričam. So that's the situation. She represents, ironically, change, even though she is actually incumbent from Biden, because Biden has unpopular characteristics. Now, Trump also has some advantages in this national poll, but those advantages may or may not matter as much. So Trump is leading on the question, who is better on the economy? Trump leads, but Trump has shrunk on that. And he always had a very big lead on economy. And now Harris is coming up, and there's only 2-point difference on economy. So, and by the way, the actual data, the information that we have on the economy, the latest data, is very favorable, even though many citizens say they don't think the economy is very good. The reality is that we have a very strong economy. They released the latest numbers on jobs. The job growth went up. Inflation is coming down. You see even
people are sensitive to price of gas. Price of gas is still relatively low there. So that is the dynamic. Very close race with some interesting indicators that show Kamala Harris possibly breaking through, but very close in the 7 states that will decide the election. Now, again, I come to my first point, geopolitics. So, if there is a regional war in the Middle East, this will very likely hurt Kamala Harris and will help Donald Trump. But we don't know that regional war will take place. We do know that the situation in Middle East is highly volatile. We do know that. The surprising thing is that that situation in the Middle East does not seem to have this anticipated impact, at least for now. It does not seem to be this highly polarizing question. It is polarizing, but the impact of that polarization we don't see. And that was evident here at the Democratic National Convention, which was in Chicago. And trust me, I will mention this and then I will stop, and you can ask any questions or we can allow other guests to speak. So at the Democratic National Convention, there was big anticipation and concern that there would be these big protests in Chicago. And remember, in history, that has been the case. There were famous protests in 1968 at the Chicago Democratic Convention, and it damaged the Democratic candidate. Those protests did not come to place at the level that people anticipated. It was a perfect opportunity. In fact, many people live in Chicago who are very motivated on this issue. And there was not some police suppression or anything like that. That people were free to protest and to mobilize, but it did not come to this and feared or anticipated, depending on your perspective. It did not come to that level. And we have not seen as much of this intense protests on college campuses as had been in last year, as we had seen last year, despite the fact that the situation is unresolved in Gaza and has now moved into Lebanon. And of course, Iran, you have directly in Israel with attack on October 1st of about 200 ballistic missiles directly going into Israel. So, but we do not see the same public intensity of representation that we did last spring. Of course, that doesn't mean people don't have strong views, and it doesn't mean, of course, that it won't affect voting patterns, possible support for third-party candidates there who run. So that remains to be seen. So I'm going to leave it there because that's long enough. But later you can ask me about implications for the Balkans. If Trump wins, if Harris wins, we can talk about that. But I wanted to give you some focus on what people really want to know, which is who will win. Please. Thank you, Edward, for this very interesting perspective and the information about the swing states and the situation that we have today. And I think this is very good opportunity, because now we will hear more about the research about the American elections from our perspective. And now I will give the floor to Mr. Zoran Gavrilović.
he will present the results. Na prilici da predstavimo jedno istraživanje koje u stvari Birodi radi od 2012. godine, a to su medijski monitorinzi. Ja ću prosto ovde početi sa nekoliko nalaza, neću dužiti. Šta smo mi uradili? Znači, mi smo od početka od početka septembra meseca uspostavili monitoring domaćih, odnosno CNN-a i Foxa kao televizija iz Sjedinjenih Američkih Država. Ideja nam je da monitorišemo izbore sa ciljem da uporedimo izveštavanje medija tokom kampanje u Americi i kampanje u Srbiji kada su u pitanju američki izbori, odnosno da uporedimo kako je izveštavanje CNN-a i Foxa u odnosu na ono što mi imamo ovde od 2019. godine. Imamo dosta veći obim medija koje smo posmatrali, odnosno posmatramo, znači do izbornog dana. U pitanju su centralne informativne emisije na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem plus N1 i Nova S, zatim kablovski kanali koji su na MTS-u, kablovski kanali unutar United Media grupe i Insider koji je na oba, ali smo njega stavili u ovu drugu grupu, čisto tehničko-tehnološki, to je naš programer tako odlučio i po prvi put, ja ne znam da li to još ikad iko radio, uspostavili smo monitoring nad CNN-om i Foxom na programima koji se emituju u Srbiji, a prosto su deo, a proizvodi se, odnosno produkuju se sa ove dve televizije. Jedinice posmatranja jeste broj kandidata, znači mi smo u ovoj fazi zbog obima monitoringa ne možemo da radimo ono što mi obično radimo, to su kvalitativne analize, već sam rekao i ono što je jako bitno, znači ovo je projekat koji ne podržava nijedan donator. Znači ovo je prosto ono što radi sam Birodi sa svojim resursima, zahvaljujući programima koje smo napravili, a uz pomoć Nacionalne zadužbine za demokratiju, ili kako to neki kažu CIE2, što je naravno besramno. Napravili smo znači softvere koji nam omogućavaju da radimo analize medija tako što programi koji se snimaju se prebacuju u tekst i na osnovu tog teksta je moguće raditi razne analize. Ovo je monitoring naš koji smo završili u maju mesecu, a počeo je u decembru pretprošle godine i ovde možete da vidite, ne bih vas puno zadržavao, da u stvari najpozitivniji akteri jesu takozvani akteri iz autoritarnih zemalja, izuzev N1. Znači imamo na RTS-u da su Kina i njen predsjednik, odnosno predsjednik Kine i Kina kao akter najviše predstavljeni pozitivno, 72,1%, odnosno 61,0%. Na trećem mjestu jeste predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Sličan odnos i na televiziji Pink, iako se neki kunu da je Pink proamerička televizija jer je njihov vlasnik valjda kolima šetao po Beogradu američku zastavu, međutim to je očito bila jedna skrivalica. Kada pogledate monitoringe centralnih i informativnih emisija, tu imate da je Kina na 83,7% pozitivnog vremena, da vam samo to prebacim, to vam je nivo reklame, nivo pozitivnog predstavljanja nekog aktera u reklami. Znači, prosto kad imate 80% pozitivnog vremena, to vam je reklamno izveštavanje. Tu je takođe predsjednik Xi Jinping, predsjednik Kine sa 85,4% i iznad pola je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Happy je tu čak malo intenzivnija jer imamo i Rusiju kao pozitivnog aktera. Na prvo imamo samo Kinu, na B92 imamo samo Kinu preko pola i jedina televizija na kojoj prosto ovaj autokratski deo sveta nije dominantno pozitivno predstavljanje, televizija N1, gde je predsjednik SAD-a, aktuelni predsjednik Joe Biden predstavljen sa 48,5%. Ovde u poslednjoj koloni imate proseke predstavljanja i u stvari vidite da je Kina dominantni akter i kada govorimo o tom rastu skepticizma u Srbiji,
on prosto negde, poslije pogledajte, znači prosječno predstavljanje Evropske unije je 15,9% u ukupnom, gde je, na primjer, najviše pozitivnog ima negde na B92, znači negde četvrtina vremena, tako da jasno je iz ovoga da mi imamo domaću autokratiju koja traži saveznike na međunarodnom nivou, tako da ovaj monitoring koji je trajao 1,5 dana, sve dnevnike na tim televizijama koji su ovde pobrojani su izmereni i došli smo do ovoga nalaza. Ovo je ovde sledeći nalaz koji se tiče izbora u Američkim državama i tu smo grupisali podatke, to je jedna načelna slika. U dnevnicima Harrison i Trump su predstavljeni po broju pominjanja, znači ovde nemamo tonalitete još uvek, imat ćemo ih, znači su predstavljeni skoro podjednako. Na nivou jutarnjih programa i političkih emisija imamo Trumpa dosta više zastupljenog, isti je odnos, znači na programima, u jutarnjim programima i političkim emisijama. Kad kažem jutarnji programi, to su programi, ovo su u stvari rezultati pre svega Pinka, Happy-a i Prve, to će vidjeti kasnije, duplo više ima znači Trumpa nego kandidatkinje Harris, isti je odnos na telekomim kanalima, dok na kablovskim, mi ga zovemo ovde sad u bazi ovako, znači kablovski kanali, odnosno United Media grupa, tu imamo takođe Trumpa, da je nešto malo više pozitivan, ali približno je znači dnevnici i kablovski kanali United Medije, odnosno N1 Nova i Insider imaju skoro podjednak. Sledeći nalaz, ovo su dnevnici. U dnevnicima imamo znači relativnu usklađenost, kad kažem relativno vidjet ćete u odnosu na kasnije podatke, znači negde, na Pinku imamo podjednako Harris i Trumpa, na Happy više imamo Trumpa, na B92 Trumpa nešto više, na prvoj Harris ima za jedno pominjanje više, na RTS-u Harris za 6 puta je više pomenuta, na N1 2 puta i na Novoj Trump je pomenut 11 puta više nego Harris. Idemo dalje. Ovo su podaci za kanale na MTS-u, znači na državnom provajderu imate dominaciju Trumpa. I to je nešto što je mene s jedne strane iznenadilo, s druge strane nije, imajući u vidu da smo imali ovde i gostovanje Trumpovih povezanih lica, tako da ovo je zaista, sad da budem istraživački precizan, imajući u vidu našu metodologiju, postoji šansa, mi to nemamo, znači tome dokaze, da ovo povećano pominjanje ne mora da znači da je on pozitivno predstavljen. Znači samo govorimo o tome da je, međutim imajući u vidu izveštavanje tih medija o nekim drugim temama i akterima i ko su tamo gosti, teško je poverovati da Trump ovde nije pozitivno predstavljen, ali to ostavljamo za analizu. Ovde sad samo konstatujemo da je Trump znači izrazito dominantno zastupljen, ne pozitivno predstavljen, podvlačim to, molim vas, zbog javnosti i medija u Srbiji, znači da je Trump pozitivno predstavljen, da je dominantno pominjan na kablovskim kanalima koji su na MTS-u. Kada su u pitanju N1 Nova S i Insider, tu prosto imamo takođe da je Trump nešto više pomenut, ali ne značajno i ovde imamo, takođe se poklapa sa ovim nalazima od ranije, imamo jutarnje programe na komercijalnim televizijama gde imamo znači Pink, Happy prvu, tu ovde takođe imamo Trumpa koji dominira, imali su, mislim da to bila jedna emisija takovska gde su Trump i Harris bili podjednako predstavljeni i ono što je u stvari mene najviše veseli, zbog čega sam Nemanji zahvalan što nas je pozvao da predstavimo, mi smo počeli prvi put da radimo monitoring izbora
na američkim medijima i nalaz ovdje imamo, znači to je od 1. septembra do 27. septembra, da je u stvari na obe televizije koje smo posmatrali skoro duplo više zastupljen Trump nego Kamala Harris. Sad, i ovdje ću ponovo naglasiti, ova veća zastupljenost ne znači da su pozitivnije predstavljeni, čak i ne znači da su imali više vremena, to je nešto što ćemo mi tek raditi. Ovo su prvi rezultati, hteo sam zbog ove prilike da saopštim i ove nalaze sa kolegom programerom, noća smo baš dosta kasno ostali i radili na ome. Ono što takođe u kontekstu ovoga želim da kažem, a to je nešto što, pošto ja sociolog koji se bavi istraživanjima javnog mnjenja, onome što je uradila moja koleginica Claire Durand, ona je sociolog i profesorka je sociologije na Montreal univerzitetu, radila je analizu istraživanja javnog mnjenja. U Sjedinjenim Američkim Državama je do sada urađeno 156 istraživanja javnog mnjenja koje su javno objavljena. Većina njih je urađena na takozvanim online uzorcima. Ono što je njen zaključak jeste da ne možemo sa sigurnošću reći da će pobediti jedan od ova dva kandidata. Poseban razlog jeste, jedan razlog su ove čuvene swing države, a sa druge strane postoji jedna pravilnost koja kaže ukoliko se istraživanja rade na online uzorcima, odnosno online metodologijom, to je putem interneta, da tu Kamala Harris ima veće šanse, negde oko 52%, međutim postoje situacije kada se istraživanja rade kombinovanjem interneta, telefona i ponekad i terenske ankete, tu prosto u tim anketama ta razlika između Harris i Trumpa je nešto manja, tako da, kako je to ona rekla u posljednjem tekstu, jedna anketa ne čini proleće, biće još znači neizvesno, ne možemo govoriti o izvesnim rezultatima, tako da ostaje da pratimo sve ovo i da vidimo što će biti. Mi ćemo probati da do kraja izborne kampanje izađemo sa još jednom analizom i da vidimo ta analiza. Ima dosta naših ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama koji su sociolozi sa kojima mi komuniciramo i hoćemo prosto da napravimo jednu ozbiljnu studiju i da prosto uporedimo stanje tokom američkih izbora sa stanjem u Srbiji. Za još jedna informacija, ODIR takođe ima i u Sjedinjenim Američkim Državama svoju misiju. Jedan od naših ljudi iz Srbije, koji je član ODIR-a, je deo te posmatračke misije iz Zapadne Srbije, moj prijatelj, tako da probat ćemo sve to da negde iskoristimo i da propratimo to i da probamo da iskoristimo ta sva iskustva za jačanje naše nejake demokratije. Hvala. Hvala puno, Zorane. Mislim da je ovo bilo vrlo korisno istraživanje i zaista mi je drago što si danas ovde sa nama i što si nam ovo predstavio. I sad, imajući u vidu ovo što si na kraju rekao, mislim da ćemo morati da radimo neki follow-up, dakle da ćemo da organizujemo još jednu sličnu tribinu koja bi upravo o svemu ovome govorila. Ono što bih ja želeo da kažem ukratko, ajde da počnem s tim da postavim pitanje svima, to zašto smo mi u stvari organizovali ovu tribinu i zašto su nama uopšte važni predsednički izbori. Dakle, kad je moj prijatelj dr. Boban Bogdanović došao na ovu ideju i kada mi je to predložio da pokušamo da organizujemo, ja sam već imao neke razgovore sa brojnim ljudima o tome kako su ovi američki izbori praktično presudni za budućnost zapadne civilizacije, kako su presudni za budućnost zapadne civilizacije, samim tim su jako bitni i za Srbiju. Ono što bih hteo na početku da kažem, to je da praktično Sjedinjene Američke Države od 1945. godine predstavljaju hegemon zapadne civilizacije i oni su kroz mehanizme kao što je Maršalov plan i naravno osnivanje NATO-a praktično podigli Evropu na noge, praktično izgradili jedan sistem koji danas postoji i jedan bezbednosni okvir koji danas funkcioniše.
ja se naravno, razmišljao sam puno o tome šta ću reći ovom prilikom i šta će biti moj fokus. Moj fokus je ovde zaista jedan bezbednosni okvir i bezbednosni okvir kako će on izgledati nakon pobede jednog ili drugog kandidata. To je ono što da kažem, mene nekako najviše zaokuplja u ovom trenutku. Ako je padom Berlinskog zida izgledalo da će Zapad odneti prevagu i da je pobedio u tom nekom sukobu civilizacija i na kraju krajeva Fukuyama je najavio kraj istorije, onda danas vidimo da se to nije zaista dogodilo. Imamo jedan ozbiljan uspon Kine, imamo napad Rusije, rat između Rusije i Ukrajine praktično, i imamo u poslednje vreme uzavreli Bliski istok. Naravno, to nije novost od 1948. godine do danas, ali u ovom trenutku se ta situacija značajno komplikuje i usložnjava. Zbog toga, zbog svih ovih stvari koje sam nabrojao, ovi izbori jesu presudni. Fundamentalno se radi o odgovoru koji će predsjednički kandidati, to jest onaj ko bude izabran za predsjednika ili ona, to se više nadam, biti izabran za predsjednika, dati odgovore. Imali smo prilike da vidimo i kroz Zoranovo izlaganje kako negde Srbija vidi ove izbore, to jest kako, ajde kažemo, mainstream mediji, pre svega vladajući, vide ove izbore i gde neko klatno u kom pravcu vodi i koga bi želeli, barem oni u vladajućim strukturama, da vide kao novog predsjednika. Međutim, ono što bih ja, neki svoj lični stav izneo i ono što bih želeo da kažem, to je da ja vidim predsjedničkog kandidata Republikanske stranke Trumpa kao veliku i ozbiljnu pretnju ne samo bezbednostnoj arhitekturi Zapada, već generalnoj zapadnoj civilizaciji. Pokušat ću to vrlo ukratko da ilustrujem nekim primjerima koji su pre svega bazirani na onome što je Trump radio kao predsjednik u svom prvom mandatu i na osnovu nekih izjava koje daje u ovoj kampanji i kako, da kažemo, definiše svoj odnos prema bezbednosti i prema bezbednostnoj arhitekturi zapadne hemisfere. Nekadašnji glavnokomandujući NATO snaga za Evropu, James Stavridis, je 2019. izjavio da je čak i diskutovanje o ideji napuštanja NATO, a ne zaista to uraditi, nešto što je praktično poklon veka za Putina. Inače, ovo izjavio osvrćujući se na Trumpove stavove o NATO koji su bili izneti u članku New York Timesa iz 2019. Trump je čak i pre početka svog prvog i ja bih rekao da se nadam jedinog i poslednjeg mandata isticao taj svoj odnos prema NATO, ali i prema Ukrajini i onome što će se i kasnije dešavati u Ukrajini. Tako je on povodom Ukrajine 2015. izjavio da ga se uopšte ne tiče da li će ikada Ukrajina praktično stupiti u NATO i postati punopravni član. A već kao kandidat Republikanske stranke za predsjednika 2016. negde u martu u intervju za Washington Post je izjavio da je NATO praktično bacanje para, waste of money. Nakon samita u Washingtonu Trump je zapretio da bi SAD mogle da napuste neke saveznike koji praktično ne plaćaju račune. I tu je on priču o NATO pokušao da prebaci isključivo na ekonomski nivo, potpuno prenebregavajući vrednosti koje nosi praktično bezbednosna arhitektura Zapada. Naravno, to čak ni među svojim ljudima koji su bili bliski, koji su mu bili bliski u administraciji nije uspeo da uradi, barem ne do kraja. Ono što je recimo Obamin, bivši savjetnik Philip Gordon izjavio, to je da se taj Trumpov nastup i uopšte njegovo razmišljanje o NATO, da je to nešto što je prvi put, da je bilo ko u političkom spektru Sjedinjenih Američkih Država uradio i doveo u pitanje da li će Amerika praktično preuzeti sve svoje obaveze vezano za član 5
Vašingtonskog sporazuma, svi znamo šta je član 5 praktično, to je ako je jedna država NATO napadnuta, dakle sve druge će je braniti. Čak i ministar odbrane Trumpov iz doba Trumpove administracije Matis rekao Trumpu da je alijansa toliko bitna, ajde kažem da je negde možda da li slučajno ili namerno parafrazirao Voltera, da ako alijansa ne postoji trebalo bi je izmisliti. Čak je već u aprilu 2017. kada je otvoren praktično novi HQ, glavni štab NATO u Briselu, ljudi iz administracije su pokušali da Trumpu u govor praktično unesu i tu neku, ajde kažemo, njegovu izjavu da ostaje ta obaveznost Amerike da postupa po članu 5 Vašingtonskog sporazuma, međutim on to naravno u govoru nije nigde izgovorio. Opet, ono što je New York Times u tom čuvenom članku iz 2019. izneo, to je da je Trump svojim bliskim saradnicima rekao da on želi praktično da izvede Sjedinjene Američke Države iz NATO. Čak je i sad, 2023. u svom promotivnom videu, koji se inače zove Sprečavanje Trećeg svetskog rata, praktično, ajde kažem, na neki način se obavezao da će da završi proces koji je otpočeo vezano za NATO, a to je fundamentalna reevaluacija svrhe postojanja misije NATO. I to samo po sebi onako zvuči dosta zlokobno, naročito kad imate izjavu njegovog vrlo bliskog saradnika koji ga u posljednje vreme vrlo ozbiljno kritikuje, Boltona, koji je rekao da bi Trump u slučaju drugog mandata sigurno izveo Sjedinjene Američke Države iz NATO. Mogu bih još puno primjera da navedem za stavove Trumpa prema NATO, ali da ne bih da opterećujem previše ovaj skup time. Mislim da je ovo sasvim dovoljno i da su dovoljno konkretni i jasni dokazi u kom pravcu bi išla njegova politika. Sve to što se dešavalo u njegovom prvom mandatu i praktično mogućnost da on osvoji drugi mandat još više osnažuju sve ove procese o kojima smo pričali na početku, a to je uzavreli Bliski istok, to je nastavak rata između Rusije i Ukrajine. Na kraju krajeva to se i oslikava na situaciju u Srbiji gde, ajde kažem, američka politika ovde čak ne već Trumpa, nego i aktuelna američka politika praktično deluje na način da, i tu ću sada citiram mog prijatelja Vlada Milića koji je rekao da Amerika više ne vodi toliko računa o vrednostima koliko o sopstvenim interesima i sprovođenju tih interesa. Nažalost, mi imamo tu situaciju da ta stabilokratija i taj odnos ispunjavanja nekih sitnica koje na kraju krajeva dovode do nekog rezultata. Kad kažem sitnica, više mislim na neki redosled stvari, redosled davanja manjih koncesija, da kažem, sa strane srpske vlasti, da će održati tu stabilokratiju i da će praktično održati mir na Zapadnom Balkanu, što smo nekoliko puta videli ne samo na primjeru bivše Jugoslavije i rata u bivšoj Jugoslaviji, nego i na svim drugim lokacijama u svetu, da to nikada ne bude tako i da popuštanje autokratskim ili diktatorskim režimima nikad ne vodi u dobrom pravcu svet. Poslednji put kada smo imali takvu situaciju desio se Drugi svetski rat, desio se praktično Hitler i Holokaust. Mislim, neću se sad mnogo vraćati na to, ali imali smo i situaciju u Evropi, popustivu politiku Merkel prema Putinu, koja je uz tu prvu Trumpovu administraciju dovela do toga da se Putin dovoljno ohrabrio da je mogao da izvrši napad na Ukrajinu i da započne rat u Ukrajini, kome se još ne vidi kraj, upravo zbog te politike koja je negde kolebljiva, američke politike koja je kolebljiva i koja praktično ne dozvoljava Ukrajini, ona dozvoljava Ukrajini da se ona brani i održava, ali ne dozvoljava da pobedi. To je ono što nas ovde interesuje. Da li će se, znači, ok, praktično sam rekao neki svoj stav da
očekujem da Trump ne pobedi na ovim izborima, pre svega zbog svega ovoga o čemu sam pričao, da očekujem da pobedi Kamala Harris, međutim, ako Kamala Harris pobedi, šta se dešava? Kakve promene mi možemo da očekujemo, pre svega, ajde kažem, mi ovde u regionu, ali potom i šire na području zapadne hemisfere. Da li će se nešto promeniti? Da li će njena politika biti drugačija u odnosu na politiku ove sadašnje Bidenove administracije, čiji je ona deo? Dakle, tu ću se nadovezati na ono što je profesor Edward P. Joseph rekao. Praktično, ljudi u Americi prepoznaju Kamalu Harris kao nekoga ko će doneti promene i to je ono što, ajde kažem, čemu se ja iskreno nadam da će politika Sjedinjenih Američkih Država sa njom kao novom predsednicom dovesti do nekih kvalitativnih promena i da će američka spoljna politika više da se okreće prema vrednostima, a ne samo prema interesima. Naravno, svaka država se rukovodi interesima, ali Amerika kao svetionik demokratije i kao neko ko predvodi zapadnu hemisferu mora isto toliko da vodi računa i o interesima. Hvala. Ja bih sad zamolio doktora Bobana Bogdanovića da nam se obrati. Da, hvala. Hvala Nemanja, da nadovezat ću se na ovo što ste vi govorili i ono što je gospodin profesor Edward rekao. Dakle, ja ću se kao evroatlantista i kao čovek koji direktno sarađuje sa izbornim štabom Kamale Harris u podršci da gospođa Kamala dobije te izbore koji jesu najvažniji izbori u čovečanstvu i jeste negde građani Amerike jesu negde zaista pred odlučujućom odlukom opstanka čovečanstva. Ja to tako vidim. Možda je to moje viđenje poprilično radikalno i zastrašujuće, ali na osnovu svega onoga što se dešava u poslednjih 6 godina ukazuje na to da jedino pobeda demokrata, američkih demokrata, garantuje kompletno prekomponovanje State Departmenta, pa samim time i odnos prema Zapadnom Balkanu, što će u ovom mom izlaganju biti fokus. Kako sarađuju Aleksandar Vučić i Richard Grenell, odnosno Donald Trump? Vašingtonskim sporazumom 2020. godine desio se jedan ključni moment o kojoj srpska javnost ne zna mnogo, a to je upravo da je tada zacementiran dogovor između Trumpa, Vučića, Richarda Grenella i Elona Muska po pitanju podrške Rio Tintu i iskopavanju litijuma u Donjim Nedeljicama. Dakle, ta sistemska korupcija po pitanju litijuma, koja je vrlo sada interesantan i aktualna tema u Srbiji, je u stvari sistemska korupcija ta 4 čoveka, što je rezultiralo odlukom Donalda Trumpa da pitanje nezavisnosti Republike Kosova neće biti dovedeno u pitanje koliko on dobije ovaj drugi mandat, ali će svakako njegova politika dozvoliti Srbiji da ima pravo na odvajanje severa Kosova od Republike Kosova. Dakle, pitanje je mogućnost secesije jedne, za mene, suverene države. U prilog tome govori i jedan veoma podmukao događaj koji se desio prošle godine u maju mesecu, tad je u dogovoru između Vučića i Richarda Grenella došlo je do otimanja, odnosno kidnapovanja kosovskih policajaca koji su patrolirali u pograničnoj zoni, da bi oslobađanje tih policajaca došlo nakon gotovo nedelju dana, neki dan više, uz posredstvo Richarda Grenella. Dakle, njihova ideja je bila da se Donald Trump i republikanci što bolje pozicioniraju u kosovskoj javnosti po pitanju ovih izbora, jer znamo da izuzetan broj albanskih građana, odnosno Amerikanaca albanskog porekla, je potrebna kao podrška Donaldu Trumpu. Što se tiče Srbije,
Poslednji popis u Sjedinjenim Američkim Državama koji je napravljen, a koji nije obavezan, je popisao 194.000 Srba. Procenjuje se da je svaki četvrti Srbin je prihvatio da bude obuhvaćen popisom i u Srbiji i u Americi trenutno živi po procenama između 670 i 800.000 Srba, od toga između 350 i 400.000 Srba mogu da izađu na glasanje. Srpska napredna stranka sad u ovome momentu u državama Illinois, Pensilvanija i Ohio, gde je najveći broj Srba, ima svojih 30 članova koji su na raspolaganju u izbornom štanu Donalda Trumpa kako bi se kroz organizaciju Serbs of Trump obezbedio maksimalan broj izlaska srpskih građana u cilju glasanja za Donalda Trumpa. I zaista, znači, Grenell je koordinator te saradnje i Srpska napredna stranka, pored evidentne podrške njenog lidera Donaldu Trumpu kroz medije, i na taj način se uključila direktno u kako se zove, mešanje u izbornom procesu. Naravno da izborni štab Kamale Harris je apsolutno upoznat sa svim tim dešavanjima, jer je prosto to moja obaveza kao političkog partnera da upoznajem šta se dešava i koje narativ i koje diskursi Srbije svakodnevno ide ka izborima, predsjedničkim izborima u Americi. Ono što je zabrinjavajuće jeste ono što je rekao profesor Edward, kako će biti prihvaćeni rezultati izbora. Gotovo sam siguran a nadam se da će Kamala Harris odneti pobedu, to će možda u tom momentu i u periodu od 10 ili 15 dana nakon izbora biti najkritičniji momenti kako se zove, u Americi, jer Donald Trump sa svojim radikalno hrišćanskim pristupom i uz pomoć nacističke Rusije će sigurno pokušati neredima da dovede Sjedinjene Američke Države u jedno izuzetno opasno stanje. Ja se nadam da će postojati mehanizmi koji će moći koliko dođe do tog scenariju da odreaguje na taj način da se spreči bilo kakvi unutrašnji nemiri u Americi, jer bi to najmanje odgovaralo svima nama. Problem Srbije nije samo Aleksandar Vučić. Problem Srbije je i opozicija koja apsolutno nema nikakvu strategiju prema kad je u pitanju spoljna politika. Dakle, ne postoji alternativa u vidu evroatlantskih rešenja. Dakle, ne postoji vrlo jasan stav onog dela takozvane opozicije koja se nalazi u sadašnjem sazivu Skupštine Republike Srbije, da je za napredak Srbije i za mir u regionu Zapadnog Balkana neophodna pre svega podrška Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, i da su evroatlantske integracije, odnosno članstvo Srbije u Evropsku uniju i u NATO pakt jedina ispravna politika koja omogućuje Srbiji da promeni sistem i da bude faktor bezbednosti u regionu, a ne destabilizujući faktor kroz doktrinu srpskog sveta koju podržava upravo Donald Trump. Dakle, gospodin Jozef je rekao šta birati, koja je perspektiva. Da li je perspektiva Albin Kurti? Da. Poštovanje, odnosno jedan odgovoran pristup političkoj realnosti jeste sprečavanje svakakih sukoba. Dakle, nama su na Zapadnom Balkanu upravo zbog te podrške koju Srbija ima od Kremlja, uz tu ekonomsku podršku i naravno političku, diplomatsku podršku Kine,
Srbija je faktor destabilizacije i tu taj svoj pun potencijal pokazuje u svakodnevnom mešanju unutrašnje politike Bosne i Hercegovine, Crne Gore i, kako se zove, Republike Kosovo, s tim da Hrvatsku i sve one zemlje koje su u skladu sa rešavanjem političkih problema na jedan civilizovan način stvaraju narativ kod građanina Srbije da su u pitanju neprijatelji naše zemlje. Svaki onaj političar u Srbiji koji pokušava da, poput gospodina Miloševića, poput gospodina Čanka i da ne nabrem ostale, pokušava da promeni jednu vrstu političkog pristupa Srbije ka u odnosu na spoljnu politiku je nemoguć, zato što vi imate jednu pasivnu destabilizirajuću opoziciju koja je dobro uokvirena od, to ću slobodno reći, najboljeg partnera Aleksandra Vučića, gospodina Dragana Đilasa. Pa čak i na tim, nezavisnim medijima, kao što je i bila analiza koja potvrđuje gospodina Gavrilovića, mi vidimo tu pasivnost opozicije po pitanju najbitnijih izbora u čovečanstvu, postojanja. Dakle, mi tu ne vidimo razliku između spoljne politike Aleksandra Vučića i spoljne politike srpske opozicije. Ona je potpuno identična. Dakle, nema s jedne strane i s druge strane imate te neke tonove evropske i vrlo onako, ajde kažemo, stidljivo, nekako bez previše napora se govori o putu Srbije ka Evropskoj uniji, nemate nikakav narativ, odnosno nemate nikakav stav u pitanju NATO-a, zato što je identičan, ni srpska opozicija, ni pozicija ne žele Srbiju u NATO. Odnos prema Republici Kosovo je potpuno identičan. Dakle, svi imaju crvene linije. Nema priznavanja Republike Kosova i nema članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, bez obzira na sve one prethodne sporazume na koje se Srbija obavezala, pa čak i po Bečkoj konvenciji. Dakle, izuzetno nestabilna refleksija na Zapadni Balkan će doći u punom obimu ukoliko Donald Trump dobije svoje izbore. Dakle, ta koruptivni odnos između Aleksandra Vučića, Grenela i Trumpa, kao što je u jednom momentu pomenuo gospodin Gavrilović, naravno ne imenima, jeste te posete raznoraznih biznismena, odnosno Gerarda Kušnera koji je za Donalda Trumpa, poklanjanje generalštaba, odnosno lokacije Donaldu Trumpu, sve zarad te podrške kopanju litijuma i otvaranju fabrike baterija od strane Elona Muska. Ono što jeste činjenica da bi, kao što sam i rekao na početku svog izlaganja, da bi Kamala Harris sigurno donela promene i te promene bi se izuzetno i u prvom momentu odnosile na to kompletno prekomponovanje State Departmenta, a tu mislim isključivo na predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, ambasadora Hila, koji je od samog svog dolaska na mesto ambasadora ne pod kontrolom administracije Joe Bidena, već u sadejstvu, odnosno u dogovoru sa Grenelom i sa Trumpom. I upravo ovo što se dešava i ovakav stav Hila, koji se tumači kao stav State Departmenta, u stvari je sušta suprotnost onome zbog čega on na ovakav način otvara taj put simpatija prema Donaldu Trumpu. Osvrnut ću se još kratko na isto ključne detalje, jeste i ta godišnja skupština Ujedinjenih nacija. Dakle, pre toga, u periodu od maja meseca pa sve do danas, Aleksandar Vučić je pokušao da stupi u kontakt sa Billom Clintonom i sa Barackom Obamom, međutim,
tu je bio izuzetno čvrst stav demokrata da zaista ne žele s njime da bilo u tom pitanju odgovara, da se vide s njime razgovaraju, pa čak je i prilikom posete gospodina Burnsa, direktora CIA, predočeno Aleksandru Vučiću da njegova otvorena podrška Donaldu Trumpu nije prihvatljiva, kao što ne bi bila ni otvorena podrška Kamali Harris, jer se to ne prihvata i ne dozvoljava. Drugo su stvari kojima se mi, političari koji nismo na vlasti, imamo pravo da podržimo ili jednog ili drugog kandidata i to se ne ubraja u nešto što je zabranjeno, odnosno što je neprihvatljivo za izborni proces u Americi. Dakle, kada je otišao u New York, Vučić je rekao da će imati bilateralne odnose. Pokušao je i tada da stupi u kontakt sa Clintonom i Obamom i čak je zahtevao direktno preko generalnog sekretara gospodina Gutereša da mu omogući sastanak sa predsjednikom Amerike. Joe Biden ga je odbio. Svi lideri koji su učestvovali, svetski lideri i premijeri, odnosno predsjednici zemalja, svi viđeni, su odbili susret sa Vučićem, što negde dovoljno govori o tome da je prešao neke crvene linije. Guterres jeste čovek Kremlja i za mene kao političkog analitičara je poražavajuća činjenica da je on prihvatio da bude na sastanku BRICS-a. U dogovoru sa Kremljem Vučić naravno neće prisustvovati BRICS-om, neće prisustvovati pozivu Putina, to je dogovor sa Putinom, a to će se prikazati kao velika pobeda Vučića i vrlo jasan i čvrst stav po pitanju Rusije, a znamo da tih sankcija neće biti. Ono što isto zabrinjava jeste podrška koju Vučić ima od strane Nemačke, odnosno premijera Šolca, i sada očekujem, bez obzira što Velika Britanija nije članica Evropske unije, ali u komunikaciji koju imam sa kabinetom premijera Stramera, ja očekujem jedan snažni diplomatski zaokret Velike Britanije, jer Zapadni Balkan bez podrške Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država nema održivost. Ovim bih i završio, ne bih hteo da dužim. Nadam se da ima nekih pitanja. Dakle, građani Amerike biraju između svetlosti i biraju između tame. Neka bude svetlost. Hvala. Nadam se da je Edward još sa nama. Ono što bih ja želeo da pitam i ono na što bih se nadovezao, on je i samo u jednom trenutku rekao da bi u nekom narednom obraćanju mogao da nam da perspektivu, to jest njegovo viđenje kako će izgledati odnosi sa Srbijom nakon predsjedničkih izbora, bez obzira ko bude pobednik. Ali mislim da bi bilo zanimljivo da to čujemo. Tu sam, Nemanja, tu sam. Vrlo rado bi odgovorio na tom pitanju. Jedini, ako mogu, ovako, ne znam ako vi, jeste li vi riješili ta pitanja prevoda? Ima prevod, da, sve u redu. Ima prevod, okay. I wanted to say, and I will answer that question about the impact on Serbia and on Balkans, who will win. I'll answer in a question first. Dozvolite mi odgovoriti na nešto što gospodin Boban je već rekao. I have, u stvari ja imam molbu, ako smijem to reći. Imam molbu. I have a request for everyone on this panel and everyone listening. I would like to propose that we all agree to retire. That means to stop using the word stabilitocracy.
let's stop that word because it's no longer relevant. It's not describing, that's not the US policy. And it's very important to understand why, and this will go to this question, Trump-Harris. Okay, that word belongs to a different era. We are not in that era. That's not the animating purpose of an approach of US policy. If you look at what Ambassador Hill, how he approaches Alexander Vučić, you are all very capable and astute observers. Do you believe that Christopher Hill is approaching Alexander Vučić as this is the guy who gives us stability in the region? Who really thinks that? Do you really think Christopher Hill sees Alexander Vučić, this guy, oh, Alexander Vučić, he gives us stability in the region? We don't have stability in the region. And Chris Hill is a smart person, and I've known him for many years. Okay, I don't agree with many things on his approach, but he's smart. He's not going to say to you, oh, yes, we have stability in the region, and that's why I am so close and supporting Alexander Vučić. No. That word does not describe what is going on. We have instability in the region. And the term that I have used is we have Balkans paradox. Balkans paradox, because we should not have instability in the region. We should have almost total stability in this region. This is a region where the US, the EU, and NATO have strategic leverage. Before Russia invaded Ukraine. After Russia-Ukraine, what happened to Western leverage? Increased. We are stronger and more united in the West, the US, EU, and NATO. We are stronger and more united. And Russia is weaker and more isolated after the Russian invasion. Okay? Now, you can say that doesn't mean there are no differences and there's, Orban and yes, etc. But in principle, we, US, EU, and NATO are clearly stronger than we were before, and Russia is clearly weaker and more isolated, even if it's still continuing the war, depending on Iran for drones, depending on North Korea for munitions. You know these are facts. Anyone who's paying attention in Serbia knows this, okay? Many Russians who are living in Serbia now. Why are they there? Because Russia is so strong? No, come on. So that's the reality. We have a paradox here. The Balkans should be in better position, not in worse position, better position. And it isn't the case. Look at every single country in the Balkans that's relevant here to this conversation. Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, North Macedonia, relations between Serbia and Croatia, which had been stable for many years. Worse. Every single one of those cases, and I'm going to emphasize here, North Macedonia, again, worse situation. Only one you can say is maybe marginally better off is Albania, because of recent decision in Brussels to decouple. But that's worse for North Macedonia. It's better for Bulgaria. It's worse for the region. Serbia, Kosovo, you see there's no progress. Montenegro, relations worse, complexities worse. Now you have even Croatia and Montenegro, the issues have come up there we can say, with the, perhaps hand of Belgrade involved.
Bosnia and Herzegovina, look, Dodik, Vučić, this whole concept that, oh, Vučić is going to on će riješiti Dodika, forget it. So the situation is worse. So this term stabilitocracy is completely irrelevant. It's like, Nemanja, you mentioned Fukuyama and end of history. Who would use such a term now? No one, including Frank Fukuyama. So let's please stop using stabilitocracy. Every time you think of someone says stabilitocracy, you think end of history. And both are irrelevant. Both are irrelevant. They don't describe the policy. Only a fool. You'd have to be a complete fool to say, oh, I'm going to approach Alexander Vučić because we want stability, but we don't care about democracy. No one says that, and I don't believe for a minute even Christopher Hill thinks such a thing. So, what does guide U.S. policy? What is it if it's not the question of stability? Well, this is what I'm telling you. We had an opportunity here. And here, Nemanja, and you and the audience, I should mention here, Nemanja, that I wrote an article last month in Foreign Policy magazine. Nemanja, you know that. The title was Kamala Harris Needs a Balkans Policy Quickly. And it was explaining exactly this, that we had an opportunity to really change everything when Putin invaded Ukraine for the second time in February 2022. We had an opportunity to go to Alexander Vučić and to say, look at all of your neighbors here. Look at Montenegro. Okay? Historical relationship with Russia. Look at North Macedonia. They are not hesitating. Look at Greece. Look at even Bulgaria, despite President Radev. Look at all of these countries, all of them Orthodox Christian majority, Orthodox majority. All of them are putting sanctions on Russia. Mr. Vučić, so should you. It's time to choose. It's time to choose. Who is Serbia aligned with? Choose. And we had that opportunity. And that doesn't mean giving everything away and not dealing with Albin Kurti. It doesn't mean that. It means presenting Serbia with strategic choice. And we had that opportunity, and we did not do it. We did not do it. We did the opposite. As soon as Vučić called National Security Council together and made some very token measures, media still very pro-Russia. Media continues very pro-Russia. You have expert next to you, Nemanja, giving all reviews of the media, quite interesting there. So, no, we were not interested in stability in the Balkans. And so we have to stop using that term. We missed our opportunity. And then quickly, Alexander Vučić realized this. And by May, he did a gas deal with Putin. How could he do that in the middle of this geopolitical earthquake? This is geopolitical earthquake. Germany, all Europe, look at Sweden, Finland, joining NATO. No one could ever imagine such a thing. At Germany, Zeitenwende, giving lethal weapons, first time. Hungary, even. Everyone, we talk about Orban, and of course, obviously, doing what he can. Hungary could have stopped any of the sanctions at any time. At least 10 rounds have gone through. Orban has let them through. Turkey and Hungary allowed Finland and Sweden to join NATO. These are strategic realities, strategic limitations.
Even Erdogan, in the end, even he's very embittered about issues with Sweden and his opponents and various things. In the end, he gave up. No, his NATO membership and relationship with the United States is more important than battling these things out. And we do not do that with Serbia. We didn't. We're not in that. This was a choice. That's the strategic choice, not stabilitocracy. There wasn't a choice. We have instability in the Balkans, instability that we willingly tolerate. No one is a fool. The people in Washington, they're not the State Department, they're not fools. They know the region is not stable, so no one would say such a term anymore. But so why do they do this? They do because they didn't understand the strategic opportunity at that moment when Serbia was vulnerable, incredibly vulnerable at that moment. And once they missed that opportunity, they then saw this weakened position. Oh, we can get two things, and these are two things, and you should be very aware. What are the two priorities? You know them. You know record of Ambassador Hill better than I do because you're living there. What are his two priorities? Ammunition to Ukraine, Serbian ammunition to Ukraine, and what is his other priority? Also priority for Scholz. Also priority for Macron. Okay, you know the answer. Lithium. Okay, that's your policy, not stabilitocracy. No one is deluding themselves that, oh, we're going to get stability. No, we don't have stability. And even if you talk to him enough, maybe, I don't know about Ambassador Hill, but at least others in the State Department would acknowledge that it's not all Albin Kurti is the only problem in the Balkans. Of course not. And they would see that this is not, and anyone with awareness of Montenegro and Bosnia-Herzegovina would know that Belgrade is a serious problem. So that's the thing, not stabilitocracy. We're in weakened position where I don't use the word appeasement. I don't like that because it has a very particular connotation. I use the word supplication. We've been in a position of supplication, of begging, zamoliti. So we like this ammunition situation, and lithium. We think šta nam briga ako narod ne vole. Šta nam briga. This is the thing. What do we care if the people don't want it? Neka narod žale. Neka narod žale. Okay, that's the situation. The Serbian government is not the opponent of mining lithium. The people are. Okay, so that's the situation. Now, there's one other very important thing you have to understand, and this is all relevant, Nemanja, to your question. What Harris and Trump, this is very relevant here. There's one other important fact here that I want to say. In addition to missing the strategic opportunity that I mentioned in the article and in Foreign Policy and today, that we missed that opportunity to finally have Serbia make its strategic choice. We finally realized the consequences of that. At least some did. And that, I have to mention again, is Banska. So, understand the impact of Banska. It's very important. Before Banska, some people in the State Department thought Alexander Vučić is our partner. He is not just in this realpolitik, ammunition, lithium. In addition to that, there was belief on some, he is our partner. We can bring him over. We can bring him over to this
into this Western orientation. And even you still hear, Macron even used this term, of selling the fighter jets to anchor Serbia in the West. Okay. Anyone who knows, and they know this in Paris also, not just in Washington, after Banska, people know. Alexander Vučić is not a partner. The illusion is gone. Okay. Maybe you can find some or other, but most see Alexander Vučić and he sees in reverse, and there's an understanding. Okay. And there's an understanding. And the understanding is around ammunition to Ukraine and lithium. And that's the understanding. And if we have instability, we can blame it on Kurti. We can say, there's two sides and this, and we can talk about Dodik. And meanwhile, the region will just stagnate and deteriorate. Okay? So, will the election bring some change? Now, that's the question. Will the U.S. election bring some change? So, okay, let's talk about Harris, because Trump is largely a known quantity. Okay, you should have your own awareness, and you heard this excellent, detailed media presentation of who's presented in the media, and you know the reasons for that. Okay, so let's talk about Harris. Would Harris bring any change? Well, that's why I wrote the article. Because it's very hard, because it's always hard to get attention on Balkans. But in this campaign, I tried to point out to her, the Biden administration is vulnerable on this, because Trump actually was involved in Balkans, and Rick Grenell was involved in Balkans, and Rick Grenell is very active, and not just in Belgrade. And there are pro-Trump guys who are going to Skopje. And, and Kushner doing this in Belgrade and also in Serbia and in Albania. Okay? So the Trump people are, doing their thing. Now, will Harris do anything different from Biden? Again, that's why I wrote the article. That's why I wrote that, was to say to her, look at the opportunity that we missed, not to punish Serbia, not to punish, and we should get rid of all of that. This is not about that. This is about bringing and encouraging Serbia to make its strategic choice, because this is paralysis. This balance is paralysis, and it's keeping Serbia and the region hostage. And again, I'm telling you my point from the beginning about perspective, and it's ridiculous compared to what is truly incredibly, extraordinarily difficult, which is what is in the Middle East. Okay? These problems in the Balkans are, every single one of them, including Kosovo, solvable. Just look at Middle East if you want to see almost excruciatingly difficult, I don't want to say impossible, but extremely difficult problems to solve. You do not have any of that complexity, and you should be glad. And looking at your neighbors, you should be, compared to what they have in Middle East, be thankful your neighbor is Albin Kurti and not Yahya Sinwar or other crazies there, okay? And be grateful that the phenomenon that exists throughout Middle East, and it's not just affecting Israel-Palestine, but in Iraq, in Syria, of suicide bombings. You do not have to deal with this. It's almost unheard of in the Balkans. So, and which present a level of complexity that is extremely difficult, and this is in large part what made Taliban successful in Afghanistan. And look at Taliban rule. And you're not dealing with Taliban. You're not dealing with any of this. Crazy things. You have neighbors with
European orientation, every single one, European orientation. And it's really way past time to be dealing with this. So that's it. Now, will Harris bring some change? I don't know. That you mentioned there's someone mentioned, one of you, Phil Gordon. I know Phil Gordon. He's very smart. He's very capable. He was Assistant Secretary of Europe for Europe under Obama. I was deputy head of OSCE mission then. At that time, I negotiated the agreement with the then government that was under Boris Tadic, if I can use that. Those are the elections in 2012 in Kosovo that SNS won. Alexander Vučić and his colleagues have been in power ever since then, but we did have a successful election model to allow Serbs to cast ballots in Kosovo. And this lasted 10 years, okay, until Kurti canceled it last year. That was, I negotiated that agreement. And I've been to Kosovo and I visit the region very often. And I was in Mitrovica not long ago, where I also lived. I lived in Mitrovica with UNMIK in 2000. So that's the question. Will Kamala Harris and her key advisors understand that the Biden administration failed in the Balkans where it should have succeeded? It didn't just fail and say, well, you know, they didn't do very well in the Balkans. That's not strong enough. Biden failed where he should have succeeded, where the advantage, the leverage of the West was increased, not decreased, increased, where our ability to influence events, move things in a positive direction was increased. And now it's worse. And I call your attention to a situation for North Macedonia. It's really bad. And this with Bulgaria is a paralyzed situation. And they have a terrible deal. People say, well, they should just pass the Constitution and put Bulgarians in the Constitution. There is no guarantee for them that the Bulgarians will not make other demands. And they have, very legitimate reasons in North Macedonia with neighbors who don't exactly recognize their identity and have a incentive to not do so. And Montenegro, which should be streaming towards EU, streaming. You have very convoluted political dynamics there. And we know with negative interest and perspective coming from Belgrade, which should leave this country alone, let them move forward. What danger are Serbs really under in Montenegro? Come on, this is ridiculous to talk in such terms and things like this. And that is a country that should be streaming towards EU membership. Bosnia-Herzegovina is a completely different story. We have legacy of Dayton Agreement and complexities that will not be resolved, in my opinion, until Serbia makes its strategic choice there. And then those problems in Bosnia-Herzegovina can be addressed, and the Constitution can be improved, and the paralysis lifted. So that's my answer to the short answer to your question, Nemanja. Will it change under Harris? The answer is we don't know. We don't know. It doesn't mean they are somehow going to elevate Balkans to some super high level of, obviously not. Given what the situation in the world is, that's not going to be the case. But they can have a different approach. They can be more realistic and understand what it means, how rare opportunities are, and how you have to seize them.
and they can come in without any illusions about who actors are, and to proceed and come in. And in my opinion, what they should do is move very fast, because there will be an opportunity if she wins, and that's not clear, I'm not predicting, but if she wins, she will have a brief window. There will be a brief window, because people in the region will not know, and in the world will not know what to necessarily expect. And so they should be prepared. We've been dealing with the Balkans for many years. My opinion, all the issues are solvable, including Serbia, Kosovo. I've written a report about that. There's those issues. There is, in fact, there is this Ohrid agreement, Brussels Ohrid agreement. And I just saw Kurti. It's interesting. Kurti just said yesterday, he said, we have an agreement. He didn't say we don't have an agreement. He didn't say there is no agreement. When he talked about lifting allowing the Serb goods to come in through Merdara, it was very interesting. He said, we have an agreement, but we want Serbia to sign the agreement. So even that, it's not some completely impossible mission here. In Middle East, you don't have any agreement. There's no agreement, and there's no vision to have an agreement. And there's open violence that people consider to be are terrible in Gaza, to extreme human suffering and existential threats against Israel. And again, I recommend perspective. Look at that, and then look at your region and say, gee, how can we really move forward and work with US, work with you, and work with NATO to break through these 30-year-old, and they're not 500-year-old. They're not. It's not true. These are 30-year-old. These are problems from dissolution of Yugoslavia, and they are, all of them are solvable. But in terms of U.S. election, again, we just don't know who will win, and we do not know, in Harris's case, we don't know what her posture would be. In Trump's case, I think we probably do know. Nemanja, ako mi dozvolite samo 20 sekundi, nadovezao bi se na ovo što je rekao profesor kao ključna stvar, i želeo bih da iskoristim priliku, nećete mi zameriti, da najavimo ono što mi želimo da pokrenemo kao strateški izbor Srbije kroz inicijativu za samit o miru na Zapadnom Balkanu. Upravo ovo, gospodine Edvarde, problem srpske politike je što mi nemamo taj strateški izbor i što je Aleksandar Vučić u potpunosti sa Draganom Đilasom napravio jedan politički koncept koji je samo za ovakav sistem održiv u Srbiji. Dakle, ljudi koji žele evroatlantske integracije Srbije nemaju medijski prostor, njih ne može da čuje State Department, njih ne može da čuje premijer Stramer i Maja Kallas, odnosno Brisel. Iz tog razloga mi smo se odlučili na jedan korak i u narednih 3 nedelje, možda neposredno pred nedelju dana, 7 dana pred izbor u Americi, mi ćemo izaći sa inicijativom. Kad kažem mi, mislim na političare i srpske intelektualce, koji će izaći sa političkom inicijativom kroz koju će biti taj strateški izbor Srbije. Dakle, mi ćemo predložiti i pokazati međunarodnoj zajednici šta je strateški izbor Srbije za nas koji želimo Srbiju u Evropsku uniju, u NATO pakt, i koji želimo da kroz međusobno priznanje sa Kosovom i kroz vrlo jasan stav da Srbija nema prava da se meša u unutrašnja pitanja naših komšija u regionu Bosne i Hercegovine i Crne Gore pre svega, želimo potpuno jedan drugačiji politički zaokret
ono što ste vi rekli, očekujete, kao ja, taj zaokret State Departmenta i propuste predsednika Bajdena koji je imao vezano za Zapadni Balkan. Pravu ste, posle Banjske Vučić više nije relevantan politički sagovornik, ali Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Velika Britanija ne vide tu političku alternativu u Srbiji. Objasnio sam u svom prvom izlaganju. Potpuno identična politika takozvane srpske opozicije, spoljna politika i unutrašnja poput režima Aleksandra Vučića. Ali se nadam da će tu inicijativu koju ćemo pokrenuti izazvati pažnju novog State Departmenta, nadam se, kojim će rukovoditi Kamala Harris. I moja lična želja bi bila, znam da je to u domenu, pa, znate, nemoguće je ništa, impossible is nothing, kaže jedna reklama za jedan proizvod, ali i u politici possible is nothing. Ukoliko bi vi bili specijalni izaslanik Kamale Harris za Zapadni Balkan, pogotovo za odnos između Srbije i Republike Kosovo. Za mene je Republika Kosovo, za nas možda 25, u ovom momentu 25% građana, mi kažemo da, to je Republika Kosovo, a za ovih 75 još uvek Kosovo i Metohija. Ukoliko vi budete dobili tu mogućnost da preuzmete odgovornost ispred američke administracije i novog kabineta, nadam se buduće predsjednice Kamale Harris, onda sam siguran da ćemo uz vašu pomoć i uz pomoć Velike Britanije uspeti da trasiramo taj put, taj strateški izbor koji ćemo ponuditi. Mi manjina ćemo taj strateški izbor Srbije ovih dana ponuditi. I to je jedan od bitnih faktora. Da li će taj strateški izbor Srbije biti opšte prihvaćen, jeste pobeda američkih demokrata, jer u protivnom ta inicijativa će ostati pusta želja zbog koje ćemo se jednog dana kajati što nije usvojena. Hvala vam. Hvala. S obzirom da ulazimo u poslednji deo ove tribine, praktično želeo bih vas da pitam ako imate neko pitanje možda za nekoga od učesnika. Slobodno izvolite. Samo sekund, možete samo da uzmete mikrofon i da postavite možda. A me čujete? To se snima, pa će posle da se čuje. A ne, ima pitanje, zašto mi smo došli ovdje, očekivali smo da će biti kompletno ovi ljudi koji će da govore tu. Mislim, sad vidim Čana koji je treba. Najavljen je tamo i akademik Teodorović i još ko, Čukanović, Vlada i tako to. Hvala vam na pitanju, ali niste bili na početku, ja sam to odmah na početku odgovorio. Ali nisam O čemu se radi, dakle, praktično smo dobili otkaze u poslednjem trenutku, što zbog zdravstvenih razloga, što zbog iznenadnog puta i tako dalje, da sad ne ponavljam, ali to sam rekao na početku, kakvu smo situaciju imali. Hvala. Hvala. U redu, ako nema drugih pitanja, ja bih se zahvalio svima što ste došli. Zahvalio bi se i onim učesnicima tribine koji nisu mogli da dođu, viša sila, da kažemo, Marfijev zakon. Zahvalio bi se posebno i Zoranu i zahvalio bi se naravno profesoru Đozefu i doktoru Bobanu Bogdanoviću što su učestvovali na ovoj tribini i nadam se da ćemo sledeći put biti bolje sreće da nećemo imati ove otkaze u posljednjem trenutku. Hvala, prijatno. Samo sekund, ja bih se gospodinu Gavriliću posebno zahvalio. Zaista su ovo što ste vi danas izneli potpuno je meni bilo potrebno da bih mogao imati još bolju analizu i uvid u medijsku sliku Srbije, što samo pokazuje i dokazuje
da sam u pravu. I nadam se, gospodine Miloševiću i vi, gospodine Gavriloviću, da ćete nekih možda nedelju dana pred američke izbore organizovati još jednu tribinu i nadam se da će se tada odazvati i da neće biti sprečeni sagovornici koji su trebali danas učestvovati sa svima nama. Posebno se zahvaljujem profesoru Edvardu i nadam se da ćemo u skoroj budućnosti, profesore, biti u mogućnosti da sarađujemo i da uspemo da zajedno region Zapadnog Balkana dovedemo u jedan potpuno drugačiji položaj nego što je sada. Hvala svima i svako dobro svima želim. Veliki pozdrav iz Ženeve. Slažem se. I puno vam hvala. Hvala i vama. Pozdrav. Zdravia.